오늘 여덟 번째 만남 하나님의 권능이 언제 나타난가 이렇게 나왔습니다. 그렇죠? Hoy el octavo encuentro dice, ¿cuándo se revela el poder de Dios? 먼저 우리 기도하고 오늘 또 말씀을 나눴으면 좋을 것 같습니다. Vamos a tener un momento primero de oración para luego compartir de la palabra. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 변함없이 예수가 그리스도이심을 고백하게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos por poder permitirnos confesar sin cambio que Jesús es el Cristo. 그리스도는 모든 문제 해결자이지만 우리 눈앞에 있는 많은 어려움 고백을 드립니다. Confesamos que aunque Jesús es el Cristo y es la solución a todos nuestros problemas, pero vemos todas las dificultades delante de nosotros. 위기와 문제 앞에 믿음으로 기도하다가 응답받는 증인이 되게 하옵소서. Permítenos ser esos verdaderos testigos que en medio de las crisis y de cualquier otra dificultad podamos recibir respuestas. 쿠바 현장에 유일하게 그리스도 예수 복음의 말씀을 듣는 이분들에게 성령으로 역사하사 하나님의 큰 은혜 계획이 성취되게 하옵소서. Permite que se cumpla tu palabra y que gran gracia venga sobre estas personas que están en Cuba recibiendo este mensaje únicamente. 말씀 듣는 가운데 깨닫게 하시고 언약 잡는 시작이 되게 하옵소서. Que ellos puedan en medio de la palabra recibir esas respuestas y aferrarse al pacto y poder ver que se cumple la palabra. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 여덟 번째 만남 하나님의 권능이 언제 나타나는가입니다. Este octavo encuentro, el título es ¿Cuándo se revela el poder de Dios? 본문은 마태복음 28장 18절에서 20절 우리 클라디아 전도사님이 읽기를 원합니다. El pasaje del día de hoy se encuentra en Mateo 28, 18 al 20, yo voy a leerlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 쿠바에 많은 힘든 부분들이 있을 것 같습니다. Yo sé que debe de haber muchas dificultades en Cuba. 자칫하면은 낙심되고 힘 빠질 수 있거든요. Si ponemos esas cosas primero, pues obviamente podemos perder fuerza o sentirnos desanimados. 근데 성경의 초대 교회 모습을 보면은 정말로 힘든 환경이었습니다. Pero si vemos también en la iglesia primitiva, era un tiempo de mucha dificultad para ellos también. 그 당시에는 예수 믿으면은 사회생활 단절될 입장입니다. Porque en ese momento si se confesaba que creían en Jesús, pues obviamente estaban bloqueados de toda actividad. 예수 그리스도 말하면은 경제에 대한 위기도 와요. Si hablaban de Jesucristo, incluso venía crisis financiera a esas personas. 심하면은 감옥에 들어가기도 합니다. Aún más serio, podían ser llevados a la cárcel. 더 심한 경우에는 사형까지 시켰거든요. Incluso podían ser asesinados. 그런데도 이 복음은 계속 확산되어졌습니다. Pero aún así este evangelio continuó siendo proclamado y esparcido. 또 그런 가운데서도 응답도 받았고요. Y en medio de esas cosas también recibieron respuestas. 왜 그랬을까요? ¿Por qué sería así entonces? 이분들이 그리스도에 대한 가치를 안 거예요. Porque ellos sabían el valor de Cristo. 내 인생의 답이 그리스도 예수인 것을 실제 고백한 거예요. Es que confesaron completamente y correctamente en sus vidas que Jesucristo era la respuesta a ellos. 아마 제 생각에 쿠바에 많은 백성들이 있는데 하나님의 최고 관심이 어디 있을까요? Yo sé, para mi pensamiento es que en Cuba hay muchos siervos del Señor, pero ¿dónde está el mayor interés de Dios? 예수가 그리스도이심을 고백하는 현장. En aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo. 그리스도의 말씀 듣는 현장. En ese campo donde se confiesa, donde se proclama la palabra de 거기에 Jesucristo. 하나님은 모든 관심을 가지고 계십니다. Allí está todo el interés de Dios. 이제 이게 여러분이 믿어지고 그렇구나 소통될 때에 오늘 제목같이
하나님의 권능이 나타나는 것입니다. Entonces cuando ustedes escuchan esto, lo entienden y lo comparten, es que se revela este poder de Dios del que habla el mensaje de hoy. 그래서 많은 사람들이 하나님 살아계심을 알아요. Por eso es que muchas personas conocen que Dios está vivo, 하나님을 믿는다라니까요. o sea, creen en Dios. 근데 하나님의 진짜 관심이 뭔지, Pero ¿cuál es el verdadero interés de Dios? 하나님은 누구에게 응답 주시는지 ¿A quién de verdad Dios le da respuestas? 그거는 잘 몰라요. Eso no lo saben. 성경에 우리에게 무엇을 원하는지 잘 몰라요. Ni siquiera saben qué es lo que quiere Dios de nuestra iglesia. 결론부터 내자면은 하나님의 모든 관심은 예수 그리스도 듣고 선포하고 거기에 담난 현장에 모든 관심을 가지고 계신다. Si hablamos primero desde la conclusión, es que todo su interés está puesto en ese campo, en esa persona que habla, confiesa y proclama del nombre de Jesucristo. 이 말씀을 듣는 여러분 속에 그리스도 예수 확실한 답이 나와야 돼요. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, dentro de ustedes deben de tener esta respuesta correcta de que es Jesucristo. 예수는 구원자입니다. Jesús es el Salvador 그리스도는 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. y Cristo el significado es aquel que fue ungido en aceite. 누가 뭐래도 이 땅의 문제는 하나님 떠난 문제입니다. No importa lo que digan las personas, los problemas de esta tierra es estar alejados de Dios. 죄 문제입니다. Es el problema del pecado. 사단 문제입니다. Es el problema de Satanás. 더 쉽게 풀이하면 하나님 떠났기 때문에 모든 사람이 방황하는 거예요. Más simple para explicar es que todas las personas que están alejadas de Dios, pues obviamente están vagabundeando sin saber dónde ir. 원죄를 해결하지 못한 가운데는 끊임없이 개인 가정에 저주 재앙이 와요. Porque no han podido resolver el problema del pecado, pues esas maldiciones están viniendo por la línea familiar. 왜? ¿Por qué? 신분 소속이 마귀의 자녀라. Porque su identidad está dentro de lo que se llama hijos del diablo. 너희 아비 마귀 이랬거든요. Vuestro padre el diablo lo dice así. 지난주에 우리나라에 또 슬픈 사건이 하나 있었어요. La semana pasada en Corea hubo otro acontecimiento bastante triste. 18살 되는 고등학생, 여학생 3명이 아파트에서 투신 자살했어요. 3 muchachas de secundaria de 15 años pues se suicidaron desde un apartamento aquí en Busan. 3명이 동반 자살한 거지. Estas 3 muchachas se suicidaron juntas. 뭐 기분 좋아서 자살했겠어요? ¿Creen que lo hicieran porque se sintieran bien juntas? 자기들 입장에서는 굉장히 힘든 일이 있었겠지. Obviamente tendrían que tener muchas dificultades para poder tomar esa decisión. 뭐 뉴스가 녹아 그랬어요. Y obviamente salió en las noticias 뭐 아이들이 뭐 학교 생활 힘들었다, 뭐 교사의 갈등이 있다, 맞겠죠. que porque en la escuela la situación era difícil, tenían problemas con los profesores, obviamente puede que sea cierto. 근본 진단은 틀린 거예요. Pero eso significa que lo que están juzgando es incorrecto. 그 3명의 여학생이 그 영혼이 하나님을 떠난 상태라. Estas 3 muchachas, su alma está alejada de Dios. 원죄로 말미암아 저주의 장이 늘 주변에 맴돌고 있는 거예요. A través del pecado original, su espíritu, su alma está simplemente vagabundeando sin saber qué hacer. 사단에게 잡힌 상태예요. Están siendo atrapadas por Satanás. 영이 죽었기 때문에 어느 날 육신, 몸 모든 부분에 문제가 옵니다. Porque están teniendo todos estos problemas espirituales, pues obviamente se reflejan un día en el cuerpo también. 아무리 잘 사는 곳에 있다 할지라도 그 근본 문제 해결하지 못하면은 어느 날 문제 터집니다. Porque no importa cuán bien digan que vivan, al final vendrán estas dificultades a sus vidas. 오늘 말씀 듣는 가운데 여러분에게 하나님의 능력이 임하기를 바랍니다. Yo deseo que mientras ustedes escuchen la palabra el día de hoy, venga este poder de Dios sobre ustedes. 그래서 일단 내가 누군지를 알아야 돼. Entonces, primeramente tengo que saber quién soy yo. 내가 누굽니까? ¿Quién soy yo? 그리스도를 알기 전에는 말 그대로 신분이
마귀의 자녀라. Antes de conocer de Cristo, pues obviamente, como lo dijimos anteriormente, estábamos siendo con la identidad de hijos del diablo. 목사님 나 교회 다니는데요. Ah, pero pastor, yo siempre he ido a la iglesia. 아무리 교회 다녀도 그리스도를 모르면은 종교인 하는가는 상관없는 거예요. No importa cuánto te esfuerces en ir a la iglesia, si no conoces de esto, pues eres simplemente un cristiano que va a la iglesia. 내가 구원받지 못한 상태에서 그리스도로 말미암아 구원받은 이제 하나님의 자녀가 되었구나. Porque desde mi estado como no creyente que no había recibido salvación, una vez que soy hecho hijo de Dios, pues tengo la salvación. 그러니까 나는 죄인이지만 그리스도로 말미암아 의인이라. Porque aunque yo sea un pecador a través de Cristo, pues me he hecho justo. 나의 정체성. Es mi identidad. 그러면서 우리가 늘 고백하는 예수 그리스도를 바르게 알아야 돼요. Entonces nuestra confesión debe de ser que debemos de conocer de Cristo correctamente. 도대체 그리스도가 누구냐를 제대로 알 때에 하나님의 능력, 하나님의 축복을 실제 체험하게 됩니다. Cuando nosotros confesamos quién es este Cristo para nosotros, pues Dios nos da esa verdadera identidad y ese verdadero poder. 그 말은 인간이 어디서 왔다가 무엇을 하다가 어디로 가는 것을 알 때 그때부터 인생의 진짜 시작이 됩니다. Porque luego de que el ser humano está buscando la solución a través ya sea del misticismo o de cualquier otra idolatría, tiene que llegar a ese camino correcto. 그래서 여러분이 먼저 7가지 중요한 사실을 마음에 딱 담아야 돼요. Por eso es que deben de tener ustedes primeramente en cuenta estas 7 cosas. 그 첫 번째가 뭘까요? ¿Cuál es la primera? 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받았다는 사실. Originalmente el ser humano fue creado a la imagen de Dios, fue creado para estar junto con Dios. 그 인간이 하나님과 더불어 안식하도록 창조된 거예요. Fue creado para estar en reposo junto con Dios. 원래 우리 인간은 아무런 문제가 없었습니다. El ser humano original pues no tenía ningún problema, 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문에. porque fue creado a imagen de Dios. 자, 두 번째. Entonces, lo segundo, 그런데 눈에 보이지는 마귀 때문에 그 하나님의 형상이 어두워진 거예요. pero sin embargo, por causa del diablo, esa imagen se entenebreció. 그 말은 영이 죽었단 말이에요. En otras palabras, es que su espíritu, su alma murió. 그 말은 몸은 살아있는데 내 영혼이 하나님을 떠난 상태라. En otras palabras, es que sí, mi cuerpo está vivo, pero mi alma está alejada de Dios. 다른 말로 영적 거지란 말입니다. En otras palabras, es que espiritualmente somos como vagabundos. 아니, 거지가 무슨 행복이 있겠어요? ¿Qué tipo de felicidad puede tener un vagabundo? 내 몸이 아무리 살아있어도 영이 죽은 사람은 정신 문제, 마음 문제, 영적 문제 옵니다. No importa cuán bien yo viva, mi cuerpo viva, si espiritualmente estoy muerto, pues estos problemas espirituales terminarán viniendo a mí. 그래서 모든 문제의 출발은 사단이에요. Por eso es que el comienzo de todos los problemas es Satanás. 사단에 속아서 넘어진 인생. Es esa vida que está siendo destruida una vez que Satanás entra. 그래서 세 번째, 그때부터 실패, 죽음, 고통이 계속 들어온단 말입니다. Por eso es que el número 3 es que desde ese momento ha entrado el fracaso, la muerte, el sufrimiento sin cesar. 네 번째, Número 4. 이 땅에 살다가 나그네 같은 그런 삶을 살다가 어느 날 어떤 사람은 천국으로, 어떤 사람은 지옥으로 가게 됩니다. Y vive una vida de peregrino en esta tierra y va luego cuando muere a su lugar de origen. Algunos van al cielo y otros irán al infierno. 우리 스스로는 내 영을 하나님께로 만날 수 있는 어떤 조건이 전혀 없는 거예요. Nosotros no tenemos ninguna condición por nosotros mismos que nos permita encontrar a Dios. 그래서 하나님은 사랑의 하나님이시라. Pero Dios es un Dios de amor. 인간에게 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 하나님의 형상을 가지고
원수를 이기고 이 땅에 오셨다는 사실입니다. Es esa realidad de que Dios, para restaurar la imagen del ser humano, vino a esta tierra en forma de Dios y venció al enemigo. 그분이 바로 예수 그리스도예요. Y ese fue Jesucristo. 예수 그리스도는 사람이면서 하나님. Jesucristo, siendo persona, es Dios mismo. 이게 하나님이면서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨단 말입니다. En otras palabras, es que siendo Dios mismo vino en cuerpo de persona para estar en esta tierra. 오신 이유가 뭔데요? ¿Cuál fue la razón por la que vino? 인간 근본 문제를 해결하기 위하여. Para resolver todos los problemas fundamentales del ser humano. 하나님 떠난 문제를 해결하신 참 선지자. Es ese verdadero profeta que resolvió el problema de estar alejados de Dios. 원죄로 인한 저주와 재앙을 해결하신 참 제사장. Es ese verdadero sacerdote que resolvió ese problema del pecado y las maldiciones que nos correspondían. 인간을 철저하게 멸망시키는 사단을 이기신 참 왕. Y es ese verdadero rey que vino a destruir toda la autoridad de Satanás, quien tiene control sobre la vida del ser humano. 우리는 그 세 직분을 그리스도라고 말을 합니다. A estos tres oficios juntos se le llama Cristo. 그래서 우리가 예수가 그리스도다 이 고백은 사단이 제일 두려워하는 고백이에요. Por eso cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, es lo que Satanás más detesta. 예수 그리스도의 뜻을 알고 선포할 때 사단은 결박됩니다. Porque cuando nosotros confesamos conociendo el poder de lo que tiene la palabra Jesús es el Cristo, pues Satanás tiembla. 뜻을 아는 게 아니라 진짜 예수 그리스도를 믿고 고백하면은 사단은 확실하게 무너집니다. Porque no es simplemente conocer el significado, sino que es creer que Jesús es el Cristo, pues Satanás es derrotado. 그 예수 그리스도를 여러분 마음속에 영접하는 순간 모든 문제 해결. Este Jesucristo, en el momento en que ustedes en su corazón lo aceptan, pues se terminan de resolver todos los problemas de su vida. 왜? ¿Por qué? 신분이 하나님의 자녀라. Porque su identidad pasa a ser hijos de Dios. 그게 우리의 신분이 자녀라니까요. Por eso es que nuestra identidad es que somos sus hijos, 하나님의 자녀. hijos de Dios. 이제 그 하나님을 깊게 알아갈 때에 자녀된 신분 권세를 누리는 거예요. Y a medida que vamos profundamente conociendo de esta relación, pues nuestra identidad la entendemos mejor. 그래서 여러분이 그리스도 예수의 말씀을 계속 들을 때에 영적 눈이 떠여집니다. Por eso es que entre más ustedes escuchen la palabra de Jesucristo, pues obviamente sus ojos espirituales serán abiertos. 어느 날 기도하다가 어느 날 기도가 되어지는 그런 최고의 축복도 임하게 되겠죠. Un día vendrá también esas bendiciones de que podrán bendecir a otros a través de ustedes en la oración. 자, 여러분들이 그리스도 예수를 영접한 신분은 맞잖아요. Entonces ustedes tienen esa identidad una vez que han aceptado el nombre de Jesucristo. 모든 문제 해결자라고 그랬습니다. Porque hemos dicho que es la solución a todos los problemas. 근데 막상 문제는 있잖아요. Pero obviamente tenemos problemas delante de nosotros. 갈등할 일도 있잖아요. Incluso tenemos lugares a los que necesitamos ir y conflictos allí. 위기도 있잖아요. Y pueden venir crisis. 아니 내게 정신 문제, 마음 문제, 가정 문제 있잖아요. Hay problemas espirituales, mentales de la familia. 그걸 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué debemos hacer? 세 가지 싸움을 해야 됩니다. Hay tres batallas que debemos de tomar. 원래 우리가 살아가는 날 동안 예수 믿어도요, 이런 저런 문제 많이 생깁니다. Porque normalmente mientras nosotros vivamos aquí van a venir, aunque creamos en Jesús, esos problemas a nuestras vidas. 문제 없는 곳이 있긴 있어요. Obviamente hay un lugar donde no vienen problemas. 공동묘지. Ese es el cementerio. 거기 가면 아무 문제 없어. Obviamente allí no hay problemas. 살아 있으면은 문제 있어요. 그죠? Pero mientras estemos vivos habrá problemas. 어제도 우리 예배 때 이야기를 했는데 중학생, 여학생 하나 있었어요. Ayer estábamos hablando a la hora del culto de un estudiante de secundaria. 이 친구는 원래 불신자 상태였어요. Ella era una muchacha que no creyente al principio. 이제 복음 듣고 예수님을 믿고 이제 영접한 자녀 되었죠. Obviamente escuchó del evangelio, aceptó a Cristo y fue hecha hija de Dios. 자녀가 되었지만 이런저런 문제 있잖아요. Obviamente aunque sea hija de Dios, pues vienen problemas a su 이 vida. 친구가 예배도 잘 들어요. Pero ella está dando el culto correctamente. 말씀 듣고 기도하고. Escucha el mensaje y ora. 근데 학교를 갔는데
거의 1년 동안 자기를 괴롭히는 친구가 있었대요. Pero en la escuela había a una persona que le estaba molestando más de un año, llevaba atacándola. 그 말은 이 친구가 착하다는 말이 되겠죠. Esto significa que esta muchacha, ella es muy buena. 까티깔로 클라디오 같으면 들부터 싸울 건데 Yo creo que si fuera Caterina o Claudia, ellas se pelearían, pero 당연히 나도 싸우겠죠. obviamente yo también 근데 이 pelearía. 친구는 이제 착해. Pero ella es muy buena. 힘들었겠죠. Era muy difícil para 이제 ella. 말씀 듣고 이제 은혜가 임하니까 이 친구가 기도를 한 거예요. Pero en medio del mensaje, ella está escuchando el mensaje y comenzó a orar. 나를 괴롭히는 친구 배우 역사는 허감사단은 예수 그리스도 이름으로 결박받을지어다. Que toda esa oscuridad que tiene atrapada a esta persona que me está atacando, molestando a mí, sea echada fuera en el nombre de Jesucristo. 아, 그 기도했는데 일주일 만에 응답 안 왔어. Obviamente estaba orando por ello, pero en una semana no recibió ninguna respuesta. 계속 기도한 거예요. Y continuó en oración. 이게 시간표가 있습니다. Pero hay un itinerario para 이게 todo. 낙심하지 않고 포기하면 안 돼. Por eso es que no debemos ni ser tentados ni desanimados y mucho menos rendirnos. 이 친구가 말씀을 다 기록하고 그 기록한 것을 자기를 괴롭히는 친구에게 보내준 거예요. Y ella, los mensajes los escribía y esa respuesta que recibía se las enviaba a esta persona que le estaba 나도 molestando. 그 얘기 듣고 놀랐거든요. Yo me sorprendí cuando escuché esto, 나는 그래 안 할 것 같아. porque yo creo que no lo haría así. 까지도 그럴 것 같아, 그죠? Yo creo que Katy tampoco lo haría. 이게 이 친구가 은혜를 받으니까 이제 하나님께서 지혜를 깨달음을 주셨겠지. Pero como ella estaba recibiendo gracias y respuestas del mensaje, pues Dios la guió con esta sabiduría. 야, 이거 뭔데? 하면서 야단친 게 아니고 이 친구가 보고 은혜를 받은 거야. Pero esta persona que recibía el mensaje no fue que se molestara, ¿qué es esto? Sino que lo recibió y lo leyó. 한 주 지나고 또 보내줬대요. 주일날 받은 메시지 가지고. Pasó una semana y volvió a enviarle el mensaje que había recibido el domingo en la iglesia. 야, 나 그 말 듣고 참 은혜가 임했어요, 저도. Y cuando yo escuché esta confesión, pues también vino gracia a mí. 그 괴롭힌 친구가 이 도대체 누군데 내 이야기를 그대로 했느냐? ¿Quién es? Decía esta persona que le estaba molestando, ¿quién es este del que tú estás hablando que parece como si estuviese hablando de mí mismo? 여러분, 상대방을 괴롭힌다. 그 친구는 이미 사실은 영적 문제 온 친구잖아요. Que haya una persona que los esté molestando a ustedes, eso significa que esa persona está siendo atormentada espiritualmente. 이 친구 은혜를 받은 거야. Pero esta persona recibió gracia de esto. 자, 괴롭힘을 당한 친구 나름대로 깨닫고 은혜 받았죠. Obviamente esta persona que estaba molestando a esta niña, pues recibió gracia y respuesta del mensaje. 문제는 이 세 가족 여학생이 야, 하나님의 말씀을 받으니까 그대로 성취되네. Pero esta muchacha que fue la que entregó este mensaje pudo comprobar de que la palabra de Dios se cumplía tal cual en el campo. 이 친구가 기도했으니까 응답을 확인했잖아요. Porque ella estuvo en oración, pudo confirmar esas respuestas. 이 친구에게 구원의 역사가 일어나겠죠. A esta persona se le levantaron las obras de la salvación. 그렇습니다. Es así. 싸워야 돼요. Hay que pelear. 세 가지 싸움입니다. Tenemos tres batallas. 자기 자신과의 싸움, Es la batalla contra mí mismo. 사단과의 싸움, Es la batalla contra Satanás. 세상과의 싸움. Y es la batalla contra el mundo. 이 세 gaji 싸움을 이 친구는 제대로 했거든요. Y estas tres batallas, esta muchacha las peleó bien. 문제 만나면은 낙심하지 마세요. Cuando enfrenten un problema, no se desanimen. 포기하지 마세요. No se rindan. 그 문제 속에 하나님의 절대 계획이 있습니다. Porque en medio de eso está ese plan absoluto de Dios. 그래서 위기 때마다 문제 있을 때마다 말씀을 딱 들어야 돼요. Por eso es que en medio de la crisis de los problemas es cuando más deben de escuchar el mensaje. 예배 속으로 들어가야 돼요. Tienen que entrar al culto. 기도하시기를 바랍니다. Deseo que ustedes empiecen a orar. 응답 받으면요 사람이 달라집니다. Si comienzan a recibir respuestas, la persona como tal 어떤 cambia. 믿음도 생겨요. Incluso a la fe que no tenían la reciben. 응답이 없어 보세요. Pero vean que no tienen respuestas. 있던 믿음도 없어져. Esa fe que tenían desaparece. 힘 빠진다니까요. Pues pierden fuerza. 이 쿠바에 라지로 힘든 상황이 많아요. Sabemos que Cuba está en muchas dificultades. 기도해 보세요. Pero oren. 예수 그리스도 이름으로 기도해 보시라니까. Intenten orar en el nombre de Jesucristo, les pido. 아니 응답해도 기도해도 응답 안 오던데요. Pero estoy orando y no veo respuestas. 올 때까지 기도하라니까.
Estoy diciéndoles que oren hasta que vean las respuestas. 그래서 그게 첫 번째가 자기 자신과의 싸움이라니까. Por eso es que la primera batalla es la batalla contra mí mismo. 일단 여러분 예수 믿는 순간 우리는 법적으로 자유 해방의 비밀을 가진 사람들이에요. Porque ustedes son personas que en el momento en que aceptan y creen en Jesús, pues obviamente han sido liberados. 성경 보니까 진리를 알지니 진리가 예수 그리스도거든요. Porque si vemos en la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y esa verdad es Jesucristo. 진리가 너희를 자유케 하리라. La verdad os hará libre. 내 안에 그리스도가 계시면 어떤 문제 사건만 나도 내가 거기에 묶이지 않는단 말입니다. Porque si no importa la situación o lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo no voy a ser atrapado por ella. 그러나 우리가 육신의 몸을 입었잖아요. Pero nosotros tenemos este cuerpo físico. 자칫 영적인 축복을 놓치면 막 또 문제 스스로 만들어도 Pero si nosotros perdemos esa bendición espiritual, lo estamos perdiendo todo. 여러분이 그런 간증을 하더라고요. Una persona que dio su testimonio de esta forma. 본인이 예수 믿기 전에 이상하게 막 잠자기 전에 내일 아무 문제 없는데 막 미리 계속 염려, 걱정, 불안이 생기더라고요. Esta persona a la hora de acostarse a dormir, aunque no tuviese ninguna preocupación o problema, empezaba a ver como problemas del futuro. 항상 그랬대요. Dice que era así siempre. 내일뿐만 아니고 저 미래 멀리는 그것도 땡겨주고 막 그렇게 염려가 되더라고요. Ni siquiera era problemas del siguiente día, sino que empezaba a preocuparse por el futuro lejano. 그 전부 다 영적 문제거든요. Obviamente eran problemas 이건 하는 espirituales. 말이라. Fue lo que dijo esa propia persona. 자고 일어나는데 Estaba acostado y se levantó 머리카락이 혹 빠지더랍니다. y vio como que se le cayó gran parte de su pelo, 그 머리가 다 보일 정도로. al punto de que se le veía pues el cuero cabelludo. 성경 나와요. En la Biblia sale 근심은 뼈를 마르게 한다고. que las preocupaciones secan los huesos. 불안한 사람 많아요. Hay muchas personas con ansiedad. 염려 체질 많습니다. Hay muchas personas con esa raíz de preocupación. 아니, 복음 모르고 하나님 모르는 사람은 그럴 수밖에 없는 거예요. Las personas que no conocen el Evangelio y que no conocen de Dios, pues obviamente tienen que caer en esto. 근데 여러분은 예수 그리스도를 영접한 자녀잖아요. Pero ustedes son hijos de Dios que han aceptado a Cristo. 근데 내가 막 염려하고 불안하고 아주 악질이라. Pero estamos siempre preocupados, estamos con esa ansiedad, estamos equivocados. 나 믿노라 하면서도 실제로는 안 믿는단 말입니다. Porque aunque digamos, yo creo, realmente no están creyendo. 그래서 자신과의 싸움이 필요해요. Por eso es que necesitamos esa batalla contra mí mismo. 어떻게 싸울까요? ¿Cómo debemos de pelear entonces? 나의 환경을 주님께 맡기고 주님의 계획을 발견해야 돼. Tengo que dejar todo lo que esté alrededor a Cristo, tengo que entregárselo a Él para que se haga cargo. 그 여학생은 그 어려운 환경을 하나님께 맡겼잖아요. Porque esta adolescente, ella entregó todo a Cristo. 이 문제를 향한 하나님의 계획이 뭐냐고 놓을 때까지 기도했잖아요. Ella estuvo en oración hasta que pudo ver cuál era el plan de Dios para ella. 자기 자신과 그렇게 싸워야 돼요. Por eso es que debemos de tener esa batalla contra nosotros mismos. 나의 뜻보다는 온전하신 하나님의 뜻을 찾아야 돼. Porque debemos de encontrar cuál es el deseo de Dios por encima de mi deseo. 이게 주님의 뜻 Es el deseo de Dios. 가만히 있으면 찾아집니까? Si nos quedamos quietos sin hacer nada, ¿lo encontramos? 아니거든요. No es así. 하나님, Dios. 이 문제를 향한 하나님의 뜻이 뭐냐고 아, 질문해야 돼요. Debemos de preguntarnos a través de este problema, ¿cuál es el deseo que tú tienes para mí? 그게 기도입니다. Esa es la oración. 어떻게 자기 자신과의 싸움입니까? ¿Cómo vamos a pelear contra nosotros mismos? 내 계획보다는 하나님의 계획이 완전한 것을 신뢰해야 돼요. Debemos de confiar íntegramente en el plan de Dios por encima de mis propios planes. 자기 생각이 많은 사람은 조금 하나님의 인도받기 어려워요. Porque aquella persona que está centrada, que su cabeza en ella misma, pues puede recibir poca, pero la guía de Dios no la recibe completa. 성경 보니까 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 그랬어요. Porque dice que todas las cosas ayudarán a bien. 될 수 있으면 내 생각, 내 기준, 내 계획 다 내려놔야 돼요. Debemos de poner a un lado mi terquedad, mis pensamientos, todo lo que sea para mí. 또 오랜 세월 동안에 자기 노력과
자기 의지로 성공한 사람이 조금 조심해야 됩니다. Y también deben de tener mucho cuidado aquellas personas que a través de los años han logrado tener éxito con su propio esfuerzo y que creen mucho en su propia voluntad. 하나님의 인도받는데 굉장히 걸림돌이 돼요. Porque puede ser piedra de tropiezo a la hora de recibir la guía de 그래서 Dios. 나의 고집과 내 생각은 유익 없습니다. Por eso es que mi terquedad y pensamientos no me traerán ningún beneficio. 다시 말하면은 여러분 자신을 하나님께 완전히 맡겨야 된다. Entonces significa que ustedes mismos deben de entregarse completo en manos de Dios. 하나님은 우리에게 100% 믿음을 요구하십니다. Porque Dios desea que nosotros confiemos en Él al 100%, 99%가 아니에요. no al 99%, 온전한 믿음. sino esa fe íntegra. 그래서 진리는 예수 그리스도이시면서 그분은 거룩하신 분입니다. Por eso es que la verdad es Jesucristo mismo y Él es santo. 그래서 여러분의 구별된 삶은 여러분을 정말 자유롭게 합니다. Por eso es que ustedes tienen esta vida que ha sido separada, ha sido puesta aparte y que Él les ha dado libertad. 오만 때만 나쁜 짓거리하고 뭐 하나님 이러면 안 되지. Pero hacemos algo malo, entonces nos alejamos de Dios, no debe de ser así. 그래서 될 수 있으면은 이제 보내드리는 메시지를 자주 들으셔야 돼요. Por eso es que yo pido que siempre estén escuchando del mensaje cuanto puedan. 하나님의 말씀이 나를 깨닫게 하시거든요. Porque la palabra de Dios hace que yo me dé cuenta de estas 예, cosas. 말씀이 임하면은 살아납니다. Si la palabra viene a mí, yo puedo vivir. 오늘 여러분 자신과의 삶에서 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes tengan victoria a través de esta batalla contra ustedes mismos. 자, 두 번째 싸움이에요. Entonces vamos a ver la segunda batalla. 세상이 지금 굉장히 어렵잖아요. En estos momentos el mundo está pasando grandes dificultades. 중동에 전쟁이 일어났지요. Está esa guerra en el Medio Oriente. 러시아 우크라이나 전쟁 터졌지요. Está la guerra entre Rusia y Ucrania. 또 지금 그 여러 가지로 막 어려운 상황이 많아요. Hay muchas dificultades sucediendo al mismo tiempo. 두 번째, Lo segundo, 말세 때의 마지막으로 우리를 속이는 존재가 사단입니다. porque este Satanás quien es quien nos engaña en este fin de los tiempos. 사단과의 싸움이에요. Es la batalla contra 이 Satanás. 사단 눈에 안 보여. Pero Satanás no es visible a los ojos. 그래서 속기 쉬운 거예요. Por eso es que es fácil de que nos engañe. 또 우리의 육신의 힘 가지고는 절대 못 이깁니다. Pero nosotros con este cuerpo físico es imposible que lo podamos ganar. 예수 권능으로는 돼요. Pero solo a través de la autoridad de Jesús es posible. 오늘 읽었죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수 그리스도. Porque lo hemos visto en el pasaje de hoy que toda potestad les ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es Jesucristo. 왜 예수 그리스도의 이름으로 사단과 싸움을 해야 됩니까? ¿Por qué debemos de pelear entonces en el nombre de Jesucristo contra Satanás? 사단은 절대 어떤 경우에도 인간을 두려워하지 않아요. Porque Satanás en ninguna situación le tiene miedo al ser humano. 한 이름에 벌벌 뜹니다. Pero solo hay un nombre que lo hace temblar. 그 이름이 바로 예수 그리스도예요. Y ese nombre es Jesucristo. 요한복음 1장 12절에 나와 있습니다. Lo vemos en Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 뭘 권세를 주셨으니. Porque dice que a todos aquellos que lo aceptan, a los que lo recibieron, creen en ese nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. 이 권세는 무서운 거예요. Entonces, esta potestad es algo muy grande. 대통령 자녀는 힘이 있습니다. Los hijos de los presidentes tienen mucho poder. 우리나라는 5년 되면 대통령 바꿔야 돼 또. Cada 5 años en Corea se debe cambiar el presidente. 하나님 자녀는 7년이 아니고 영원한 하나님의 자녀입니다. Pero los hijos de Dios no es algo que sea por 7 años, sino es por la eternidad. 분명히 하나님 자녀된 권세를 주셨다 그랬어요. Porque ciertamente nos ha sido dada esa potestad, esa autoridad de ser hechos hijos de 이 Dios. 권세는 내가 써야 됩니다. Entonces debemos de usar esa potestad. 그래서 분명히 내게 있는 건 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 썼거든요. Porque fue usado lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
아까 말씀드린 대로 마태복음 28장 18절에 하늘과 땅의 권세를 가지신 예수 그리스도. Porque lo vimos antes en el pasaje, Mateo 28, 18 dice que toda potestad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. 마가복음 1장 27절에 나와 있습니다. Marcos 1, 27 también lo dice. 예수 그리스도 그 권세 앞에 귀신도 순종한다 그랬어요. Que incluso delante del nombre de Jesucristo los demonios obedecen. 요한일서 3장 8절입니다. En primera de Juan 3, 8 también lo dice. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유가 뭐냐? 마귀를 멸하기 위하여. Que cuál es la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra es para deshacer las obras del diablo. 요한복음 16장 24절입니다. Juan 16, 24 dice así. 기도 응답의 권세가 그리스도 예수께 있다라는 사실. Es esa realidad de que la autoridad para recibir respuestas a la oración está en el nombre de 여러분이 Jesucristo. 순간순간 그리스도 예수 선포해야 돼요. Entonces, en cada momento ustedes deben de proclamar el nombre de Jesucristo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 일단 그 자체 고백에 사단이 긴장한다라니까요. De solo esta confesión en sí, ya Satanás tiembla de miedo. 진짜 여러분 문제 앞에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. Entonces ustedes en medio de los problemas delante de ellos tienen que decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 흑암 사단은 예수 이름 앞에 결박받을지어다. Que toda esta oscuridad sea echada fuera y aplastada en el nombre de Jesucristo. 그럼 응답돼요. Entonces verán las respuestas. 제가 옛날에 전도한다고 이제 가정집을 방문하게 됐어요. Antes cuando yo estaba evangelizando fui a visitar a una familia 이 배를 띵동 눌렀거든요. y le llamé al timbre. 쿠바는 대문이 안 보이던데 우리나라는 대문이 있거든요. En Cuba no vi muchas puertas principales delante de las casas, pero en Corea siempre se tiene patio con esas 그 puertas. 젊은 분이 나와서요. 누구세요 하면서 Y vino un joven y me dice, ¿quién eres? 전도지를 들고 예수 함께라면 문을 확 닫더라고. Y yo le empecé a hablar de Jesús y me cerró la puerta en la cara. 가란 말이겠죠. Obviamente era que me fuera. 그때 제가 무슨 말인가 하면 혹시 Pero ¿qué fue lo que yo dije en ese momento? De casualidad. 혹시 자다가 꿈에 시달리지 않나 그 말했거든요. Yo le dije, de casualidad, tú en tus sueños te levantas con 그 pesadillas. 대문 이제 보여요. Y obviamente él me estaba viendo por el 이분이 가다가 돌아서 intercomunicador 문을 열더라니까. y me volvió a abrir la puerta. 뭐 이딴 말이잖아요. Obviamente significa que estaba 들어오라는 escuchando 거예요. que entrara. 야, 이 사람 말하는데 기가 차더구만. Y cuando comenzó a hablar esta persona me sorprendí mucho. 그 삶도 이제 규모 있게 살아야 돼. Siempre tenemos que vivir nuestra vida con cierto estándar. 부모님이 일찍 돌아가시다더라고요. Sus padres fallecieron cuando era 이게 joven. 이제 그 아줌마가 젊은 부인이 젊었을 때 아가씨 때만 좀 약간 허랑방탕한 삶을 산 거야. Y parece que su madre cuando era joven vivió una vida un poco alocada. 뭐 나이트클럽 가서 뭐 술도 쳐드시고 막 그랬겠지. Obviamente parece que cuando era joven iba a los clubs y bebía y salía mucho. 그 들어보니까 이제 부모님도 옛날에 막 집에 불상을 갖다 놓고 이제 그런 우상 숭배한 집이에요. Y también pude apreciar que era una casa de mucha idolatría porque tenían varios ídolos alrededor del patio. 그래서 이제 결혼했단 말이에요. Y esta muchacha pues se casó 이게 애교도 있더라고요. y tenía un bebé allí. 근데 어느 날 이 Pero un día 젊은 부인이 이제 설거지를 다 마치고 이제 방에서 이제 남편은 자고 있고 이제 누우려고 이불을 또 여는데 놀랄 사건이 터졌어요. y esta muchacha una vez cuando estaba a punto ya de dormir, su esposo estaba durmiendo al lado y cerró los ojos y se le pasó algo. 침대에 눕는데 옆에 귀신이 같이 눕더랍니다. Dice que estaba acostada en la cama, pero a su lado había como un demonio acostado con ella. 얼마나 놀랐겠어요. ¿Cuánto se sorprendería, verdad? 그 놀래가 남편한테 여보 귀신 한 개네. 남편이 뭔 소리 하냐면서 남편이 이해가 안 되지. Obviamente ella llamó, despertó a su esposo diciéndole, hay un demonio aquí a mi lado, pero el esposo no 그게 entendía. 몇 달 됐어. Y eso pasaron varios meses de este acontecimiento. 그게 이제 우리가 가니까 이제 뭐 받아들이는 거지. Y obviamente porque yo hablé de eso, me recibió. 제가 뭐라 했어요? ¿Qué fue lo que yo le dije? 착하게 살아라. Tienes que vivir 그럼 이제 mejor. 나는 미친놈이야. Sería una persona loca yo entonces. 그 문제가 올 수밖에 없는 가문의 배경. Es ese respaldo, ese trasfondo familiar de tu línea que obviamente no te queda otro 하나님 remedio que 떠난 ser 자의 así. 우상 숭배. Esas idolatrías que te hacen estar alejadas de 당신이 Dios. 원죄를 풀지 못했기 때문에 어느 날 저주장이 오는 것이다. Porque tú no has podido resolver esos problemas fundamentales, es que están viniendo 그게 estas 바로 cosas a ti. 사단의 역사다. Y esto es obra de Satanás. 예수가 그리스도가 되신다.
Pero Jesús es el Cristo. 복음 전하고 영접 이야기를 자기가 영접하겠다 하더라고요. Y yo le hablé del Evangelio y le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Y lo aceptó. 치유되겠어, 치유 안 되겠어요? ¿Creen que sanó o no? 치유됐어요. Sí sanó. 우리 교회도 그때 나왔었거든요. Y comenzó a venir a la iglesia. 그렇습니다. Es así. 귀신은 예수 그리스도를 선포할 때 무너지는 것이다. Solo cuando se confiesa el nombre de Jesucristo, los demonios se han echado fuera. 오늘 여러분이 말씀을 듣고 이 말씀이 여러분 삶에 적용을 시켜야 돼요. Entonces ustedes hoy deben de escuchar esta palabra y deben de aplicarla a sus vidas. 오늘 그리스도 예수 선포하시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes hoy proclamen del nombre de Jesucristo. 자, 나 자신과의 싸움, Entonces es la batalla contra mí mismo, 사단과의 싸움. la batalla contra Satanás. 세 번째, Y lo tercero, 우리는 세상과 살아가야 되잖아요. nosotros debemos de continuar viviendo en este mundo, ¿verdad? 그래서 세상과 더불어 싸워야 돼요. Entonces debemos de pelear el doble contra el mundo. 이 말은 사람과 싸우라 그런 말은 아니잖아요. Esto no significa que vayan a pelear contra otras personas, 세상 속에 살아가기 때문에 하나님의 인도를 받아야 돼요. sino que porque vivimos en este mundo tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. 요한복음 14장 16절입니다. En Juan 14:16 dice, 우리를 보호하시고 은혜를 주시고 깨닫게 하시는 성령이 영원토록 함께한다고 약속했어요. Él nos ha prometido que el Espíritu, el Consolador, estaría con nosotros para siempre, protegiéndonos y guiándonos. 그러면은 내 안에 보혜사 성령이 계시면은 그분의 인도를 받아야 되겠죠. Entonces, si este Consolador, el Espíritu, está dentro de mí, debo de recibir la guía del 일단은 Espíritu. 내가 하나님의 인도를 받아야 되겠다 그 고백이 나와야 되잖아요. Obviamente, lo primero que debe salir es la confesión de que yo debo recibir la guía de Dios. 어떻게 인도받습니까? ¿Cómo recibimos esa guía entonces? 기도로. En la oración. 기도가 그만큼 중요한 거예요. Hasta ese punto la oración es importante. 요한복음 14장 26, 27절입니다. Juan 14 del 26 al 27 dice de esta forma. 여러분이 예수 이름으로 기도하고 인도받기를 원한다면은 모든 것을 생각나게 하신다 그랬어요. Que si ustedes desean recibir la guía del Espíritu Santo en oración, pues Él les hará recordar todas las cosas. 요한일서 2장에 나와 있습니다. En primera de Juan 2:20 también dice de esta forma. 기름을 부어서 모든 것을 또한 깨닫게 하신다 그랬어요. Que tenemos esa unción del Espíritu que nos hace descubrir todas las cosas. 마태복음 12장에 나와 있습니다. Mateos 12:28 también dice. 먼저 강한 자 사단을 결박부터 시켜야 되는 것 아니냐. Que debemos de destruir a ese fuerte que es Satanás. 그러면은 하나님의 성령이 임하게 된다. Y solo así entonces podremos ver que el Espíritu de Dios vendrá sobre 그러니까 nosotros. 우리가 움직이는 보좌라. Nosotros somos ese trono que se mueve. 하나님의 나라가 임했단 말입니다. Significa que el reino de Dios ha venido sobre nosotros. 쿠바 현장에 여러분이 지금 그리스도의 말씀을 듣거든요. En este campo de Cuba donde ustedes están escuchando la palabra de Dios. 그 현장에 하나님 나라가 임한 것이 믿어져야 됩니다. Allí también donde ustedes están, que el reino de Dios esté con ustedes, deben de creerlo. 하나님은 누구에게 응답을 주시느냐? ¿A quién da Dios respuestas? 믿음을 가지는 자. A aquellos que tienen fe. 이 믿음을 선포하는 자. Aquellos que proclaman de esta fe. 여러분에게 믿음 회복되기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes restauren esa fe. 세상을 이기기 위해서는 사도행전 1장 8절 권능을 받아야 돼. Entonces, para poder tener esta pelea, pues necesitamos tener el poder que se proclama en Hechos 8. 오직 성령이 너에게 임하시면. Solo cuando venga el Espíritu Santo. 오직이에요. Es solo. 그때 권능 힘을 받고 En ese momento entonces tendrán poder. 응답을 받으면은 증인이 된단 말입니다. Y cuando ustedes reciban la respuesta se volverán testigos. 하나님 나 자신과 사단과 세상과의 삶에서 승리하도록 내게 성령 충만함을 주옵소서. Dame la llenura del Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda tener esta batalla contra mí mismo, contra Satanás y contra el mundo. 오늘 받은 메시지를 짧게 제가 기도했잖아요. He orado esta pequeña oración acerca del mensaje que 그래서 dimos hoy. 기도는 받은 말씀 가지고 기도하시면 돼. Entonces, a través de la palabra que ustedes reciban, con eso pueden orar cortamente. 자, 그러면은 하나님의 권능이 언제부터 시작됩니까? Entonces, ¿a partir de qué momento comienza este poder de Dios? 예수 믿음으로 말미암아 하나님 자녀 되었을 때. Desde ese mismo momento en que decidimos ser hechos hijos de Dios. 그 말은
원죄가 해결되는 그때부터 축복은 시작된 거예요. Dice que se soluciona el pecado original y las bendiciones comienzan a partir de ese momento. 응답이 시작됐단 말입니다. Significa que ya comenzaron las respuestas. 목사님 둘러봐도 응답 없는데요. Pero pastor, aunque lo escuche, no veo las respuestas. 그 응답을 확인하기 위해서 기도하는 거예요. Por eso es que para confirmar esas respuestas nos pide que oremos. 또 우리가 인간이기 때문에 또 죄를 짓잖아요. Pero porque somos seres humanos también cometemos pecados. 인간이 지은 자범죄를 해결할 때 능력이 나타나기 시작합니다. Es dice que comenzamos a solucionar el pecado de acción, el poder se revela. 오늘 메시지는 굉장히 중요해요. Este mensaje es muy importante. 여러분에게 고난이 있을 수 있잖아요. Deben ustedes también tener esas dificultades. 핍박이 있을 수 있습니다. Puede que tengan conflictos, 질병, pueden que tengan enfermedades. 좌절 속에서 하나님의 계획을 발견해야 돼요. Pero en medio de toda esa frustración, ustedes deben descubrir el plan de Dios. 그래서 영적 상태가 중요해요. Por eso es que su situación, su estado espiritual es muy importante. 하루 왼종일 기도 없어. Vamos a decir que no tienen oración en todo el día. 하루 왼종일 말씀 나오고 상관없어. Que no, la palabra no tiene nada que ver con ustedes en todo el día. 하나님 인도받기 어렵겠죠. Obviamente es difícil recibir la guía 문제 de 속에 Dios. 하나님의 계획이 뭔가 못 찾아요. No pueden encontrar cuál es el plan de Dios en medio de ese problema. 그래서 여러분에게 조금 하루에 하나님을 바라보는 집중 시간은 한 번은 있어야 됩니다. Por eso es que ustedes al menos una vez en el día deben de tener ese tiempo de mirar a Dios en concentración en oración. 그게 제일 좋은 게 일어난 아침 시간대예요. Y ese el mejor momento es en la mañana cuando se levanten. 하루에 시작하기 전에 하나님을 바라본다. 그 자체가 축복이잖아요. Porque si ustedes se levantan y lo primero que hacen el comienzo es mirar a Dios, es el comienzo correcto. 그 기도 시간에 하나님 주시는 힘을 받아야 돼요. Y ese tiempo de oración deben de recibir el poder de Dios allí. 또 주무시기 전에 잠시 기도하시고. Y antes de dormir tener ese pequeño momento de oración también. 그럼 낮에는 하나님의 계획을 찾아내고 확인하는 거예요. Y en el día pues es confirmar ese plan, ese pacto de Dios. 여러분 삶에서 하나님의 목적을 또한 발견해야 됩니다. Deben de encontrar cuál es ese objetivo, cuál es lo que Dios desea mientras ustedes viven. 어찌다 하필 내가 쿠바에 태어나가 이러면 이제 골치 아파요. Porque si ustedes empiezan a decir, ¿por qué de tantos países tuve que nacer en Cuba? Ya eso es muy difícil. 여러분이 있는 현장에 하나님의 더 큰 계획이 분명히 있습니다. Pero Dios tiene un plan aún mayor para ese lugar en el que ustedes se encuentran ahora. 그것을 위해서 기도할 때 하나님의 능력이 임하게 됩니다. Pero allí en ese lugar, cuando ustedes oran, se aparecerá el poder de Dios. 그래서 문제 가운데 기도하시다가 응답을 받아요. Por eso es que en medio de los problemas, ustedes cuando estén en oración deben de recibir estas respuestas. 그러면 어느 날 내게 참된 믿음이 회복되겠죠. Para que de esa forma sea restaurada esa verdadera fe. 어느 날 여러분에게 이런 고백이 나야 됩니다. Hasta que un día salga esta confesión de sus bocas. 예수 그리스도는 정말 모든 문제 해결자. Jesucristo es realmente la solución a todos los problemas. 나는 그리스도로 만족하고 Yo estoy conforme con Cristo. 나는 그리스도로 충분하고 Para mí es suficiente con Cristo. 나는 그리스도를 위하여 살아간다. Y yo vivo por Cristo. 그 사람의 고백에는 사단 공격 못해요. La confesión de esta persona, a esa persona Satanás no le teme. 여러분이 하나님 주시는 힘을 받아야 A 됩니다. esta persona Satanás le teme porque ustedes deben de recibir ese poder de parte de Dios. 왜? ¿Por qué? 쿠바에도 정신 문제, 마음 문제 많아요. Porque en Cuba también hay muchos problemas espirituales, físicos y mentales. 여러분이 그리스도로 응답을 누리면은 그런 사람을 만나기도 하십니다. Pero si ustedes están disfrutando y conocen de este Cristo, pues obviamente Él les va a permitir encontrarse con este tipo de personas. 지금 갈수록요 시달리는 사람 많아요. A medida que pasa el tiempo, hay muchas más personas con estas 마약 dificultades. 중독자 많아요. Hay muchos drogadictos, 알코올 중독자 hay 많아요. muchos alcohólicos. 부끄러운데 우리나라에 도박 중독자가 237만 명이야. Porque es algo de lo que estamos muy avergonzados, pero Corea ya tiene más de 2 millones de adictos a los juegos. 부끄럽지만 하루에 40명 자살이라. Y más de 40 personas al día se suicidan. 이혼도 엄청 많아요. Hay muchos divorcios. 눈으로는 잘 사는데 파고 들어가면은 문제투성이라.
A la vista parece que viven muy bien, pero cuando entran profundamente ven todas esas dificultades y problemas. 그분들이 다 하나님을 떠나서 그래요. Pero todas estas personas sucede porque están alejadas de Dios. 우리는 감사하게도 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 만난 사람이라. Pero nosotros somos personas que agradecidamente a través de Jesucristo hemos encontrado a Dios. 이 축복을 계속 기도로 말씀으로 찾아내시기를 바라고요. Yo deseo que ustedes continúen disfrutando de esta bendición y buscándola a través de la oración y el mensaje. 여러분이 영적 상태를 계속 만들어 간다면은 진짜 예수 믿을 사람을 여러분에게 붙여 주십니다. Si ustedes continúan levantando su situación, su estado espiritual, pues Dios les pondrá a esas personas que necesitan escuchar esto. 다음 주 만날 때까지 계속 이 말씀을 매일 들으시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes continúen escuchando esta palabra todos los días hasta el próximo encuentro de la semana. 아멘. Amén. 확인할 길은 없지만 매일 들으시기를 No 바랍니다. tenemos forma de comprobarlo, pero espero que lo escuchen todos los días. 다음에 얼굴 보면 표나. Porque cuando vemos su rostro podemos 들었다 안 entender, 들었다 표나요. saber si escucharon o no la palabra. 한 주 안에도 승리하시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta semana también tengan victoria. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 인간 근본 문제가 무엇인지 알게 하신 하나님. Dios que nos has hecho conocer cuáles son los problemas fundamentales del ser humano. 예수 그리스도로 말미암아 근본 문제를 해결케 하심을 감사드립니다. Gracias te damos porque a través de Jesucristo pudiste solucionar todos esos problemas. 이제 나 자신과의 삶에서 승리하게 하옵소서. Ahora permíteme tener victoria en esta lucha contra mí mismo. 그리스도 예수 이름으로 사단과의 삶에서 완전 승리하게 하옵소서. Permíteme tener victoria en el nombre de Jesucristo en esta batalla contra Satanás. 세상과의 삶에서 승리하도록 우리를 세밀하게 인도하여 주옵소서. Guíanos detalladamente para poder tener victoria con esta batalla del mundo. 하나님을 향한 집중하는 그 기도의 시간을 우리에게 허락하여 주옵소서. Permítenos tener este tiempo de concentración en la oración delante de ti. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.